Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor. Number 1 na balota. Number 1 na performance. Number 1 na ayuda. Number 1 sa progreso. Number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no olvida. Numero 1 na balota. Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance. Number 1 na ayuda. Number 1 sa progreso. Number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no olvida. Numero 1 na balota. Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Jan Dalipe kita ay nota. Numero 1, Jan Dalipe. Numero 1, Jan Dalipe kita ay nota. Numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Dagdag na puhunan para sa negosyo, bagong equipment, or additional supplies. Grow your way with BDO Multipurpose Loan. Sa tulong ng BDO Multipurpose Loan, kaya nang mag-level up ng negosyo mo. Apply for a BDO Multipurpose Loan now and enjoy up to 30,000 pesos in waived loan fees. Visit any BDO branch. BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo period is from March 1 to October 31, 2025 for DTI Trade Permit number 214786 series of 2025. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Grow your way with BDO Multipurpose Loan. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng ating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80,000, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy og sa inyong mga suking butika. Baka ayog yun sa imong katarapa ang iBerry. Ato paminahon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Ako si Dorothy, store attendant sa Carmen. Nakasulay na ko aning iBerry mga isa ka buwan. Kay gusto akong mata, mahal pud ang pagpa-opera. Pero nagpasalamat gyud ko sa iBerry kay nakatabang sa ako mata. Unya permanente ko na ni ginatumar kay may alibyo. Daghan salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury Rose Farm. Vota number 45. Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS de Balota, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga, Amor Propio. Paid for and by SSS GSI Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon. Tatak RMN. Si Vinong Gingona, de antes senador PG Gingona y el anak del antes concejal Nonong Gingona. El tradición de Gingona na servicio público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradición continuayo. Ojalá pwede usted suporta, Timio Marido. Número 2 para vice-alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak
RMN. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, desde antes hasta ahora, para na mag-atleta y calamidad na syudad. Frontol ayuda para ng mga atleta y kalamidad na syudad. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otro nación y te queda todo campeón. Animoso, de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Junie Navarro. Zamboanga valiente, Junie Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Junie Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Junie Navarro, él va a ayudar. Junie Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.